headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. जमुरिया थाना क्षेत्र के नंदी और दामोदरपुर के बीच नंदी शमशान घाट के पास सोमवार को बड़ा हादसा हुआ। दरअसल कोयला लदी एक मालगाड़ी की चपेट में एक ट्रैक्टर आ गया और इस भीषण दुर्घटना में ट्रैक्टर को मालगाड़ी सैकड़ों मीटर तक घसीटती हुई ले गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान 35 वर्षीय भुट्टा सोरेन के रूप में हुई है, जो जमुरिया के ही सीसी डांगा इलाके का निवासी था, जबकि इस दुर्घटना में घायल हुए राजू मुर्मू और सुनील टूडू को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोयला लदी मालगाड़ी और ट्रैक्टर के बीच हुई भिड़ंत को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में ही यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पुलिस के साथ साथ रेल प्रशासन को भी दी गई। जमुरिया थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेलवे की विशेष बचाव टीम भी मौके पर पहुंच गई। दुर्गापुर स्टील प्लांट अर्थात डीएसपी में सोमवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ब्लास्ट फर्नेस विभाग के पास मैकेनिकल रिपेयर शॉप में सिलेंडर फटने से 3 श्रमिक बुरी तरह से झुलस गए। इन तीनों श्रमिकों की पहचान बारिद बरन घोष, शेख रज्जाक अली और शेख इमरान के रूप में हुई है। इनमें से बारिद बरन घोष दुर्गापुर के धुंधरा प्लट के निवासी हैं और डीएसपी के अस्थायी कर्मी बताए जा रहे हैं। वहीं अमड़ाई ग्राम के निवासी शेख रज्जाक अली और शेख इमरान ठेका श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। झुलसे तीनों श्रमिकों को इलाज के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट के मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना की खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के कोर कमेटी के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे। कोर कमेटी के सदस्य मानस अधिकारी अकबर अली और लिटन हरदार ने अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों और उनके परिजनों से मुलाकात की। সোমবার আসানসোল পৌর নিগমের নবনিযুক্ত কমিশনার IAS অদিতি চৌধুরীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এডিডিএ অর্থাৎ আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের CEO পদে। আবার অন্যদিকে এডিডিএ অর্থাৎ আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের নবনিযুক্ত CEO IAS একম জে সিংকে দেওয়া হলো আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কমিশনারের পদ। তাই আজ আসানসোল পৌর নিগমের সভাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসানসোল পৌর নিগমের নতুন কমিশনার IAS একম জে সিংকে স্বাগত জানানো হয়। আবার অন্যদিকে IAS অদিতি চৌধুরীকে বিদায় জানানো হয়। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया के दौरान कुल्टी के लच्छीपुर और चपका रेड लाइट एरिया में बड़ी संख्या में ऐसे वोटरों के नाम सामने आए हैं जिनका वर्तमान में कोई अता पता नहीं है। दरअसल बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात BLO घर घर सर्वे कर रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में दर्ज कई वोटर अब तक अपने पते पर मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से कई लोग वर्षों पहले यहां से जा चुके हैं और उनकी जानकारी अब किसी के पास नहीं है। कुल्टी थाना के नियामतपुर पुलिस फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर और चपका रेड लाइट एरिया में SIR प्रक्रिया से जुड़े BLO का कहना है कि उनके क्षेत्र में वोटर लिस्ट में कई ऐसे वोटर के नाम दर्ज है जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई बार रेड लाइट एरिया का दौरा करने के बाद पता चला कि पुराने किराएदार यहां से जा चुके हैं और वर्तमान निवासी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। আগামী বছর অর্থাৎ 2026-এ বিধানসভা নির্বাচন চলছে। SIR এর কাজ বুথ লেভেল অফিসার বা BLOরা বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকার ফর্ম বিলি ও তা পূরণের পরে ভোটারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করছেন। এরপরে ফর্মে লেখা তথ্য নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটেও নথিভুক্ত করছেন। তবে এর মধ্যে দেখা গেল অন্যরকম পরিস্থিতি। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার 2 জেলায় ভোটার কার্ডে নাম, যাকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরের পঞ্চায়েত সদস্যা শুক্লা দত্ত, তার নাম রয়েছে পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব বর্ধমান জেলায়। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই ত্রুটির দায় দিচ্ছেন নির্বাচন কমিশনকে। সকাল থেকে হালকা শীতের আমেজ, এমনটাই চিত্র দেখা গেল
রাজ্য জুড়ে। ডিসেম্বরের শুরুতে দেখা মিলল না সূর্যের। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, চারিদিকে শুষ্ক মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করছে। তবে আগামী 3 দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা খুব একটা হেরফের হবে না বলে জানালো আবহাওয়া দপ্তর। আগামী কয়েকদিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়তে পারে। দু এক জায়গায় দৃশ্যমানতা 200 মিটারের কাছাকাছি নামতে পারে। তবে মঙ্গলবারের পর ধীরে ধীরে নামবে পারদ এবং তারপরেই রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়তে পারে ঠান্ডা। বেসরকারি কারখানায় কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন 2 তৃণমূল কাউন্সিলরের ঠান্ডা লড়াই দীর্ঘদিনের। এবার প্রকাশ্যে এলো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। রক্তাক্ত হলো শিল্প শহর দুর্গাপুর। গুরুতর জখম 2 তৃণমূল কর্মী, ভর্তি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। অভিযোগ, অশান্তি শুরু বেসরকারি এক কারখানায় কর্মী নিয়োগকে কেন্দ্র করে। আর এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েই শুরু দুর্গাপুর নগর নিগমের 25 ও 26 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন 2 কাউন্সিলর দীপঙ্কর লাহা ও দীপেন মাঝির অনুগামীদের মধ্যে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দীপঙ্কর লাহার 2 অনুগামী তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, 26 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর দীপেন মাঝির নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী লাঠি সোটা নিয়ে এবিএল টাউনশিপ পার্টি অফিসে এসে চড়াও হয়। আবারও মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সামনে এলো দুর্গাপুরে। কারখানার গরম পিচ পড়ে ঝলসে গেলেন 3 শ্রমিক। জানা গেছে তারা 3 জনেই বাঁকুড়ার বাসিন্দা। সোমবার প্রত্যেক দিনের মতো দুপুরে দুর্গাপুরের গ্রাফাইট কারখানায় কাজ করছিল অভিজিৎ ভুই, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল রায় নামে 3 শ্রমিক এবং হঠাৎ করেই গরম পিচ তাদের গায়ে পড়ে তারা ঝলসে গেলেন। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এবং তৎক্ষণাৎ গুরুতর জখম 3 জন শ্রমিককে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক সংগঠনের কোর কমিটির সদস্য মানস অধিকারী জানান, পাইপলাইন কাটার সময় সেখানে পুরনো পিচ হিটের ফলে গলে যায় এবং নিচে পড়ে। তখনই 3 জন গুরুতর জখম হয়। তাদের পরিবারের পাশে ও সাথে আছে। मैनेजमेंटेर काछे सुरक्षा निये दाबी जानानो हबे। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग के मुद्दे को लेकर अब पश्चिम बर्धमान जिले के DM से लिखित तौर पर शिकायत की है। सोमवार को INTTUC नेता राजू अहलुवालिया अपने समर्थकों के साथ DM कार्यालय पहुंचे और पार्किंग के मुद्दे को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर DM से उचित कदम उठाने का अनुरोध किया। INTTUC नेता राजू अहलुवालिया ने आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग शुल्क में अनियमितता और करोड़ों रुपए बकाया होने का आरोप लगाते हुए कई सनसनीखेज दावे किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल नगर निगम की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए। राजू अहलुवालिया ने साफ शब्दों में मांग की कि जो पार्किंग संचालक अनियमितता में शामिल है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.